Sa laing balita day hubog nga nanghasi sa silingan sa milabayng simana na kuanog armas sa pagpangronda sa kapulisan. Ni reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Dagang salamat sa itong mga balitang anhepos sa Dagbayan sa Toledo. Diay usa ka ng hasi sa ilang silingan sa milabay nga semana paslak na karon sa selda kay nakuhaan kini og armas atol sa pag-implementar sa search warrant nga giluwatan sa korte. Giserve ang search warrant sa alas 11:12 na sa gabi nito adlaw nga Lunes sa gabi Abril 27, 2026 ang napusasan gila nga si Angelo Robin Antopina 32 anyos nga taga-sitio Kiniar Barangay Poblasyon sa Nasgutang Syudad. Ang Toledo City Police Station gipanguluhan ni Police ng Colonel Rolando Baraquillo, hepe sa kapulisan sa Dagbayan Toledo maoy implementar sa search warrant si Honorable Judge Judelin Tapia Chavez, Executive Judge sa Branch 59 RTC 7 Judicial Region, may niluwat sa mga kamanduan nga i-search ang panimahi ni Antopina ato sa gihimong operasyon sa kapulisan na sakmit gikan sa panimahi sa suspect ako sa ka 357 nga revolver nga armas nga may upat ka mga buhing bala na seran nga ang ginagpan o napagkinigironda sa mga pulis sa nang labay nga mga semana. Nagakita kini og away tungod sa kahubog nini tungod sa kahadlok sa biktima. Kining si Antopina gireklamo nga tulasab sa pulis diyang gipaubos sa surveillance na mitumaw nga ang impormasyon nga doon ni armas ang suspect moong gi-applyan sa korte. Si Antopina paslag na karon sa selda sa Toledo City Police Station samtang pasakan kini og kaso nga kalapasan sa Acta Republica 10591 o kalapasan sa paghupot og armas nga way lisensya. Balita nga nahipo sa Toledo PNP katropa magkalimot gyapon sa Bagaplas Gadunay sa Santone Herbal Oil makatabag kini labi na katungtol ni mga panahon sa lawas. Hindi mo sa Yas Tuhal Incorporated mabalit sa parmasyang botika sa iyong lugar. Alas sa Quezon Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.